Di driver sa jump truck nga nakatog sa balay ni Lahos, driver angol ni Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Driver sa dump truck nga nagkarga og graba tugpa sa tabalan ng kinihuman na mibangga sa usa ka balay daple sa dalan kay giingon nakatulog ang driver samtang nagmaneho. Nahitabo ni pasado alauna ang tagna kagaya nagadnaon na Agosto 12, 2026 dito sa nahitabo ni sa sitio Dasuna, Barangay Das sa Dakbayan sa Toledo. Ang naangol nga driver giila nga si Peter Kapampangan Obsuma, 30 anyos nga taga-barangay Kambang-og sa gihapon sa Dakbayan sa Toledo. Sa gihimong investigasyon sa Traffic Enforcement Section sa Toledo City Police Station, kining biktima gikan sa barangay Magdugo. Paingon unta kini sa Dakbayan sa Naga maghatod unta og graba. Samtang nagsubay sa dalan gingong nagatabilaw ang driver maong dito kini milahos sa balay o garayan nga gipanagihan ni Virginia Baruis. Si Romnick Cabillon, taga dito sa lugar, kinsa mo ay unang nagresponde dihang nibangga ang dump truck di Botyag nga iyang gipangutana ang maong driver sa nahitabo og niangkon nga nagatulog kini. Nanawag kini og mga tanod aron mapahibaw ang medical team aron madala ang driver sa tambalanan. Ang driver nag-angkon og mga samada sa iyang liog, ingon man mga pangos sa iyang kalawasan nuno usab sa maong hitabo. Gawas ko balay. Ko nakita ko na kuan. Sir, sulti sa driver, sir. Nakatog siya. Siya yung truck boy. Wala, wala siya katog. Kumusta ang sitwasyon sa driver, sir? Gamay ra sa man. Pero kaning damage nga yung nakuan sa mani? Nakog ng dagit siya. Balay ni, oh. Balay. Garian na boss. Ha? Garian na mo boss na. Okay. Saan kita niyo sa driver? Doon ay samad o? Ay siya man boss Leo. Gamay ra. Ang tag-iya sa balay nga si Virginia Baruis naahat og uli sa Toledo gikan sa lungsod sa Toboso dito sa Negros Oriental sakop sa Negros Island Region. Imbis kay nagbakasyon dito sa NIR, nagauli og ahat na human gitawagan sing anak nunot usab sa maong nga hitabo. Matod pa ni Virginia nga ang balay nga gibanggaan sa dump truck ana sila magtulugan sa iyang bana. Kung niadto higayuna, kung wa sila miadto sa Negros Island Region, posibleng mapislat sila tungod usab sa wa may tsura ang ilang balay, ang ilang sakinan nga Fortuner og mga motor wa usab may tsura human nga gibanggaan sa maong dump truck. Gihulagway ni Virginia nga kusog ang pagabangga sa dump truck nga trusaba sa ilang panimalay. Dugang ni Virginia nga nunuto sa maong mahitabo ang tag-iya sa dump truck og sa ilang habig. Doon ni mga kasibutan kalab trusaba sa pagbayad sa mga danyos sa ilang himo nga pagbangga sa ilang balay dito sa Barangay Das sa Dakbayan sa Toledo. Kaya dito man ni nag-blues mi. Ya anak ra bagid ni magtulganan dira akong mister. Is ananas ni yung balay mo? Oh. Ya. Dahil nakabutang tanan ang motor, ang sakyanan ug ang kuan is mabaw ba. Samit, Imo ba na naa sa... Oh, na anak dira. Oh. kanang Fortuner inyo na. Usa pa. Motor. Motor nga upat ka motor. TLX o X-Max o Wig o Rider. Kasi na nagpahipaw ninyo, ma'am? Akong anak na nawag siya pag disgrasya gid ba, akong gitawagan niya wasag ni ato ka tulog kayo kay kapoy sa nibaw na tuan sa nibaw to nga. Siya ba kanang ayaw nagkapuan ma kay ang grahian man na gud ba. Kay gidamagan daw ko na sa kuan. Ma'am, nagkatabi mo sa driver ang ilang truck. Wala ni makatabi. Pero kasi sulti, ikan mo sa pulis, ma'am? O dito ra mo sa abogado. Si Virginia Baruis ang tag sa balay nga gibanggaan sa maong dump truck. Balitang nga nahipos sa Dakbayan sa Toledo. Kabag ang Santone Herbal Oil alang sa sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. Benji Talisik, XFM. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.